Hello everyone, and welcome to this presentation about remote site management systems. I'm really thrilled to be here for the third consecutive year at AMITRA, and I'm even more thrilled to be able to present on this subject. Estoy muy contento de poderles presentar este sistema de control remoto y estoy sumamente emocionado de que ya por tercera vez estoy con ustedes en AMITRA. So yes, we will talk a little bit about our product, but my main goal today is to teach to the broadcast engineer here in Mexico how this technology has evolved and hopefully how to make your site more reliable and more autonomous. Les voy a presentar este sistema que tenemos ahora, pero quiero darles una especie de educación a los ingenieros en este sistema que es mucho más confiable y mucho más, nos ayuda mucho más en estas instalaciones. And in order to do this, I decided to divide the presentation in 5 parts. So we'll first talk about what is an RTU. Then we'll talk about what are the best practices for the broadcast industry. And I have a live unit right beside me that we will jump on, and I will show you how it looks like when we connect to it. And then we'll talk about the benefits and what we offer with some unit comparison. Entonces he dividido esta presentación en 5 secciones. Uno que es la RTU, cuáles son las mejores prácticas para la industria de la radiodifusión. Voy a hacer una pequeña demostración en vivo, hablar de los beneficios y desde luego qué es lo que puede hacer David por ustedes. So let's start with what is remote site management system? What is a remote site management system, or what is remote site management? So remote site management consists of placing an RTU, a remote telemetry unit, at the remote site that will give you monitoring ability. You will be able to receive alarms, and it will also gain you control, so remote control that you can do remotely via a IP connection or a phone connection. Okay. Hablando de lo que es la administración remota de un lugar, vamos a hablar de la conexión de sensores, etcétera, cómo se monitorea el sistema, qué sistemas de alarmas hay y desde luego cómo se controla desde cualquier teléfono. Most remote control today can allow you to do monitoring, alarm, and controls, but some of them, and especially the Cortex, can allow you to build automation, and that's where we will really focus the presentation on for today. Hay una gran cantidad de sistemas que pueden ser estos monitoreos y alarmas, pero este va a agregar automatización, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. But in order to be on the same page, we'll start about explaining what is exactly a remote telemetry unit. So at its most basic level, a remote telemetry unit is a unit with inputs as well as outputs. Vamos a aclarar lo que es una unidad remota de telemetría que tiene la ventaja de que tiene entradas también como salidas y desde luego todos los elementos de control. So you have analog inputs as well as status inputs. And for some example, I decided to show you some quick example about analog inputs and digital inputs. And for the analog inputs, it's just a variable voltage that can be temperature, fuel level, or even RF power. Estas entradas pueden ser de tipo analógico o digital. Por ejemplo, entre las entradas analógicas puede ser una temperatura, ya que solamente se necesita una variación de voltaje, o puede ser información de combustibles o lo que sea, o características de la transmisión. Yeah, for the status input, it can be a smoke detector that you can connect to the unit, can be a water intrusion detector, or just a simple alarm that you connect from any type of equipment. En el caso de los sensores de estatus, puede ser un simple sensor de humedad o de fuego o cualquier otra cosa que nos pueda provocar una situación compleja. And you have relay to be able to control things such as turn on the RF power of your transmitter, or simply turn on a piece of equipment, control a generator. It's really made to control. Y a través del control se puede hacer lo que sea necesario, ya sea apagar o prender el transmisor o cualquier otra cosa que sea requerida para que el sistema siga funcionando lo más rápido posible. And for the Cortex series, we decided to go a bit further than just the inputs and the outputs
And to do it, we decided to go with network pings. So this allows you to monitor your network. And we went with open standard protocol called Modbus and SNMP to be more compatible with any new broadcast equipment you can buy on the market right now. Y para controlar tenemos los network pings o el Modbus o el SNMP, con cualquiera de ellos, de tal manera que la versatilidad del sistema es muy amplia para resolver los problemas. So of course, as I said earlier, the unit can send you alarms. So you can set threshold alarms, either a major alarm or a minor alarm, and the unit can send it to you via an email, a phone call, an SMS, or a push notification on your smartphone, or even an audio file that you can record yourself and play it through speakers or through the phone. Entonces el sistema puede aceptar informaciones mayores, o sea, peligrosas, o incluso cosas pequeñas. Y la información nos la puede proporcionar a través del teléfono, del smartphone, de una simple alarma, un impresor, grabar la información, etcétera, para que tengamos todo lo necesario. And as you can see in the background, we chose to place a brain. And as I said earlier, automation is really the focus for this presentation. And in order to do this, we added a few functions in the Cortex to allow you to build any type of automation. Y para poder hacer este tipo de automatización tenemos incluso funciones matemáticas con puertas lógicas virtuales, planificación de eventos, conteo, control de tiempo, etc. But I want to say a few words on SNMP. I don't know if you remember Diana, 2 years ago, she did a presentation about SNMP, but I want to quickly cover the subject so we are all on the same page when I will be presenting something about SNMP later during the presentation. Quiero hablar un poquito del SNP, aunque ya se ha hablado de esto hace un par de años aproximadamente. Es el protocolo de operación de redes simples. Yeah. ¿Sí? It's a network protocol that allows two network equipment to talk to each other. And a quick example can be a Cortex that communicates to an intelligent network power bar. Este es un protocolo para unir redes, que puede ser, por ejemplo, una unidad Cortex como la nuestra o incluso alguna otra de cualquier otra marca que sea inteligente. So the Cortex can actually monitor the agent, and it can also control the agent, and the only thing that the agent is allowed to do is to send alarms, and that is called a trap. El propio sistema Cortex puede operar y comunicarse con el agente de tal manera que ahí el agente solamente se encarga de conseguir la información que se va a procesar en el Cortex. And a quick example, for example, you can have the Cortex who can see if the power bar is on or off with an SNMP get, or it can turn on or turn off the equipment with an SNMP set, or it can receive SNMP traps if the equipment actually has an alarm. A través de este sistema SNMP, el Cortex puede comunicarse con el agente de tal manera que puede encender, apagar equipos, encender o apagar el propio agente o recibir señales de alarma. Yeah. And the Cortex is a very special equipment in terms of SNMP because it's also it's a hybrid type of equipment. So it has an administrator or a manager, and it also has an agent. So it can be controlled by a network management software. Así que el sistema de Cortex, como es muy versátil, también no solo le permite comunicarse con el agente, sino también con el resto de la red para abarcar todo el sistema. O sea, es un sistema híbrido que se comunica con todos los instrumentos. And that is especially useful when you have a large-scale network and you want to monitor everything into a single software. So you can have a single SNMP software that will monitor all the Cortex and that can automate into a network scale level. Y su programación es también tan versátil que puede comunicarse con varios
sistemas Cortex instalados en diferentes instalaciones, de tal manera que se puede tener un control de todo un sistema de mucho mayor nivel, o sea, con más instalaciones. Gracias. So, well, we're going to talk, and that is the core of this presentation. And it's how you can apply monitoring, control, and automation to your broadcast site. And here is a typical how a typical broadcast site design looks like when we monitor everything. Aquí les voy a mostrar un diagrama típico de una instalación donde está el centro es el Cortex y cómo se comunica con todo, con la parte de unidad de potencia, los roteadores, la microonda, etcétera, etcétera. O sea, es muy completo. So the first thing I want to talk about is the network, because nowadays everything connects to the network. So we get rely on the network more and more. So we have to debug it, and we have to debug it efficiently. So the Cortex has network ping that will allow you to detect which equipment is actually causing the problem. Sí. Conviene que empecemos a hablar sobre redes, ya que dependemos cada vez más frecuentemente de las redes, todo lo hacemos a través de la red, y una ventaja que tiene el Cortex es que verifica el funcionamiento y en todo caso aísla o arregla la comunicación con los diferentes elementos de la red con su sistema de búsqueda de fallas. And of course, because we talk about automation, if your router fails, then the Cortex can automatically send an SNMP command to a power bar to actually power cycle the router. Hablando de automatización, el Cortex también puede tener un respaldo a través de SNMP, de tal manera que si hay alguna falla directa, se puede restablecer la comunicación. The other major thing to monitor is the environment. So you want to know the temperature, indoor, outdoor, as well as the relative humidity. And you can use the intelligence in the Cortex to replace equipment, such as a thermostat. Otro aspecto importante es el ambiente. Con todos los sensores se le pueden conectar al Cortex, como sensores de temperatura, de humedad, de la humedad propia del ambiente o humedad excesiva, pues mantiene el sistema funcionando. So if it's cold out inside, you can start the heater, but if it's really hot inside, of course you can start the air conditioning automatically. But you can also use the map functions to compare the outdoor temperature with the indoor temperature and use the ventilation, so the air from outside, to cool down your building if you want. Y con los conectores y la capacidad matemática del sistema puede estar checando la temperatura interior, la temperatura del exterior, en su caso prender o apagar el sistema de aire acondicionado y mantener el sistema, toda la instalación cómodamente trabajando. The other thing I want to talk about is power management. We all rely on power. Power is really important, and you need to have your generator ready as well as your battery backup system ready. Ahora vamos a hablar de el manejo inteligente de los sistemas de energía. Es importante tener el control sobre la energía que llega de la compañía, los bancos de baterías, la planta de emergencia, de tal manera que operen cuando debe ser. And the reason why I say intelligently manage your site power is because if you have a power failure, the Cortex can decide to shut down the least important equipment to ensure a long-lasting battery backup or a long-lasting generator time. Y decimos que esto debe ser inteligente porque en el caso de una falla de la energía de la compañía, puede ser necesario o conveniente apagar los equipos no indispensables para el mayor incluso ahorro de energía, y esto es una de las funciones del Cortex. And especially in Mexico, I'm pretty sure that thunder or thunderstrike are something that harm your sites often. So you can use the Cortex to detect if a lightning storm approaches the site, and then you can shut down the equipment that can be harmed by lightning, or just isolate all the circuits so that you don't have anything connected
to something that can be harmed by lightning? Él sabe que en México las tormentas eléctricas son relativamente frecuentes y pueden paralizar el sistema de transmisión. Entonces el córtex, al estar sensando tanto interna como externamente, puede adelantarse un poco a la tormenta y evitar que la comunicación se cancele. And of course, it's not only thunder strikes that can harm your site. It can be high winds. So when you send very high winds, you can already protect your site and turn on the generator to be ready to switch to it when the power failure actually happens. En el caso también de vientos muy fuertes, al detectar la cercanía de esto, el sistema Cortex puede preparar a la planta de emergencia de tal manera que entre incluso con anticipación. Yeah, and that is something that happened to one of our customers 2 years ago. So he had his site and the generator just randomly kicked on, and it went on and it ran out of fuel. So the next time that he had a power failure, the generator was already out of fuel, so it was not able to supply the site. So you can use the Cortex to do a logic and see if the generator is running for nothing when the utility power is on. Y también a través del sistema matemático puede detectar si el nivel de combustible es suficiente para la planta de emergencia. Ya ha ocurrido que en otros lugares que se prende la planta de emergencia, pero cuando ya no tiene combustible, y entonces pues no sirvió de gran cosa. If you don't have a fuel level sensor, you can use the activity timer in the Cortex. So if you know that your generator, when it's full of fuel, it can run for 48 hours, you can have an alarm at 36 hours. That will tell you that you have 25% of fuel left. Aunque no tengan un sensor de cantidad de combustible, simplemente el sistema se programa para que cuando con el número de horas que puede trabajar el sistema, que típicamente son 48 horas, nos dé una alarma cuando ya ha trabajado 36, de tal manera que todavía se tenga 25% de la capacidad de combustible para no estar en cero. The other most important thing, and I'm pretty sure everybody wants to talk about this, it's the AM and FM or television transmitter monitoring. También consideramos que es muy importante el control de los transmisores de AM, FM y de televisión. So, on each transmitter, if you have a main and a backup transmitter, or you may have only a main transmitter, so that's even more important to monitor it, to actually detect the problem and bring the right part with you to fix it. Normalmente se tienen los dos transmisores, el principal y el de emergencia, y entonces siempre, ya que se requiere para las reparaciones, entonces tenemos el principal funcionando y el otro sobre una carga artificial. But if the first transmitter fails, you can have the Cortex that will automatically switch to the backup without your intervention. Y si llegara a fallar el sistema principal, Cortex va a hacer el cambio utilizando el sistema de emergencia sin que esté uno siquiera presente. I know that some system today can do it, but you can actually convert an old system that is not intelligently controllable with the Cortex. So you connect all your RF transmitter switch, both of your transmitter to the Cortex, and you can make them intelligent. Ya sabemos que hay sistemas en el mercado que hacen también esta función, pero lo hace de manera inteligente, ya que se pueden conectar desde la energía, la RF y todo de los dos transmisores para hacerlo instantáneo. And you can also turn your Cortex into an intelligent analog audio switcher. También se puede convertir en un conmutador inteligente de audio para analógico, digital o lo que se requiera. And the Cortex can detect which audio path are actually having a silence. So if you have to switch to something, it can tell you that it has a silence, skip it, and switch to the iPod, for example. Y el sistema puede detectar cuál de las fuentes está silenciada
de tal manera que busca la alternativa y entonces se mantiene funcionando permanentemente. You can also choose which processor to use if you have a main processor and a backup processor, but you can also choose which transmitter can have the audio. También puedes mandar la salida a uno de los procesadores, también si se tiene uno de emergencia, o al propio transmisor, de tal manera que la ruta siempre se mantiene completa. Now, let's see how it looks when we connect to a real unit. Ahora vamos a ver qué pasa cuando se conecta una unidad real. So, right now, I have a Cortex right here, and I will just disconnect so that you can see the login screen. So, aquí tengo una unidad y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando yo desconecto algo en el camino. So now with the Cortex, we decided to move everything onto the web. Ahora se ha movido toda la información hacia la web. So that you can access your unit with your phone, your tablet, your Mac computer, as well as your Windows computer. Así que ahora todo se puede operar desde la computadora, desde la Mac, desde la Windows, etc. So the only thing you need is a browser with HTML5. And if you have a phone line connection, we still have our software that you can install on Windows only, and you will be able to see the exact same thing as if you were connected with an IP connection. Entonces, a través de la red, simplemente con una línea telefónica, ya hay el software para Windows, de tal manera que se puede supervisar desde cualquier lugar, no necesariamente estar con el aparato enfrente. So when I first connect to the unit, the thing that it will do, it will download the workspace. So it's how the data will be transferred to you. So here I have an example of a floor plan I drew myself with the custom workspace editor right here. So I can bring meters right here and make them animated depending on what sensor are connected to what input. Entonces ya en el software yo puedo tener aquí, ir agregando los sensores que yo tengo, de tal manera que puedo ver el sistema completo operando. So here, as you can see, we have the generator. I have the fuel level right here, but I can also test the generator by clicking on a button. So you can create action button that will trigger automation sequence. If I double click on it, it will start the sequence to test the generator. Por ejemplo, de este lado yo tengo los detalles del generador de energía, la planta de emergencia, y que no solamente tiene la parte automatizada, sino yo puedo probar, digamos, manualmente a través de este botón, que el generador está listo para operar. And you can also see more detail about specific equipment. And here, just like our example that we had with the intelligent network power bar, you can have hyperlinks. So if I double click on this, you can have a full detailed view about a specific equipment. Y por ejemplo aquí en el equipo interno, digamos, del estudio o de la planta transmisora, puedo estar checando cada equipo individualmente que tenga yo conectado a través del sistema. So you can, with SNMP, because I'm pulling all this information with the SNMP protocol, but I can also control the power bar with some buttons. So if I want to turn off the outlet number 1, I simply double click on it, and the Cortex will read the status and show you that it's well off. Y a través del protocolo SNTP puedo checar incluso cada una de las conexiones y puedo checar el nivel de cada uno de ellos simplemente con un doble clic en el renglón correspondiente. Same thing if I want to turn on the outlet number 5, and you can also automate some actions to turn on or off specific outlet, just like a failing router. Y puedo prenderlos o apagarlos o dejarlos de manera automática, de tal manera que el aparato los controle. Yeah. So if you want to go back to your transmitter view, then you can have the transmitter diagram
here is an example of a 3+1 system that actually works. O puede ver la parte del transmisor, donde tenemos aquí una instalación que tiene 3 transmisores más uno de emergencia. And you have buttons to actually do commands. But I will show you later on a main and backup system that we did for a customer. Aquí se puede hacer todo manualmente o automáticamente. Les voy a mostrar un ejemplo que ya se hizo para un cliente. When you first connect to the unit, the main screen that you will see is this one. Una vez que se prende la unidad, la primera carátula que se ve es esta. And as you can see here, I'm connected to a Cortex 360. So I have 8 analog inputs, 16 status inputs, and 8 relays. Aquí estamos conectados con la unidad 360 que tiene 8 entradas de medición, tiene 16 entradas de posición y 9 relevadores de salida. And the example that I just talked about during the presentation with the thermostat is actually happening in this unit. So I had the air conditioning, the heater, and the ventilation. And because the indoor temperature is too high right now, it turned on the air conditioning. Entonces, como estamos hablando hace rato, por ejemplo, del sistema de temperatura, nos está indicando que la temperatura en el interior es excesiva, está en rojo, y acá nos tiene el control del ventilador, del calentador y del sistema de aire acondicionado, y entonces lo está prendiendo automáticamente. So if the temperature is too low, and I'm simulating this with some potentiometer right next to me. So here, because the temperature is now too cold inside, then it switched to the heater automatically without your intervention. Sí. Ahora lo que hice fue artificialmente bajé la temperatura de tal manera que nos está marcando que la temperatura es baja y entonces prendió el calentador. And right now, because it's too hot, but it's kind of cold outside, it decided to switch to the ventilation. But if I increase the temperature of outdoor, it will then switch to the air conditioning again because it's now too close to the indoor temperature. Ahora puse una temperatura excesiva y va a tratar de prender el sistema de aire acondicionado, pero también al estar checando la temperatura del exterior puede elegir solamente el ventilador, porque si no simplemente estaría calentando más el sistema si en el exterior es muy grande la temperatura. You can also have trend meters that will tell you over time what happened with the temperature, and you can store this on a USB storage at the back of the unit to actually see what happened during the past hour or during the past day. It depends on how fast or how quickly you want to sample your things. Y aquí se ve un ejemplo de su capacidad de almacenaje, donde puede tener una hora, la última hora o el último día, para ver cómo ha estado funcionando la temperatura real en el sistema. And as I said earlier, you can monitor your network, and that was for the 2019 NAB network I was monitoring. But the only thing right now I have connected to the Cortex is the APC power bar. But you can click on the APC power bar to open the web GUI, so you can connect all your devices to the Cortex and browse to the equipment GUI through the Cortex. Ahora, en el caso de la energía, se pueden conectar absolutamente todos los aparatos al Cortex para el control general, al activar el encendido de la unidad. And another example I wanted to show you is the main and backup transmitter example. So we did this configuration for a customer, and it actually works. Ahora quiero mostrarles un sistema real de una instalación de transmisor principal y transmisión de emergencia que tenemos instalado. As you can see here, I'm in automatic mode, or you can be in manual mode. So if I want to turn on or just turn off the main transmitter, the system will tell me that I must be in manual mode to actually do commands. So I have to go in manual mode right here.
and then I can turn off the transmitter. Están aquí los sistemas y puedo tenerlo en modo automático o en modo manual. Y también me dice si lo quiero activar manualmente cuando esté en modo automático, de tal manera que no pierdo tiempo para la activación. If I turn the main transmitter back on and I go in automatic mode, I will simulate a fault so that you can see what happens when you have a fault with the main transmitter. So I will just double click on this and turn off the power. Ahora, colocado en sistema automático, yo voy a simular una falla. Ya tenemos aquí la falla de corte de energía. So here I will wait for 10 seconds, and after 10 seconds, then the cortex will automatically switch to the backup within seconds. Entonces se ve como después de unos 10 segundos está haciendo el intercambio y ahora está el sensor de emergencia operando. And as soon as this happens, it will switch to the manual mode so that you can do tests with the main transmitter on your dummy load. So if you can turn it on and test if the power is okay and everything. And as soon as you're ready, you can revert to the main one. Y cuando se hace el cambio para el uso del transmisor de emergencia, automáticamente pone el principal en modo manual para poder hacer los chequeos necesarios y una vez que todo esté en orden, se vuelve a poner el regreso al principal. And here, if I want to revert to the main, but my main transmitter is still on, the system will intelligently tell me that the main TX must be turned off before I can switch to the main transmitter. ¿Sí? Y si yo le estoy pidiendo que regrese al principal, pero el transmisor principal está encendido en ese momento, entonces me recuerda que primero tengo que apagarlo para que pueda hacer el cambio automático. So I will turn off the main transmitter. The system will tell me that it's all done, and then I can revert to the main transmitter. Entonces una vez que lo apago, me dice que ya está listo y lo activo y está operando normalmente. Yeah. And down below, you can have the history of everything that happened with the transmitter. So if everything is okay, then you can revert to the main. Y también tenemos la historia de cómo estuvo operando el transmisor, el tiempo que realmente estuvo operando, así como el de emergencia. Entonces tenemos la historia completa. And you can access the web server of your transmitter. You can do any type of automation if you want to start the sequence yourself. But if you want to just work on the main transmitter, you just have to go on manual mode. You turn off the thing. You switch to the backup manually right here. And then you can turn it on yourself. A ver, si quiere hacer un chequeo manual, que se pone en forma manual, se apaga el transmisor principal y se enciende el de emergencia y estamos separados nuevamente. So I see that I have only 4 minutes left. So the other thing I wanted to show you, and I'm going to do this really quickly, is that in order to program this type of application, you don't need to code anything. So you don't need to write down a single line of code. It's all parameters that you set up yourself that will actually tell the unit what to do in specific situations. Como está acabando el tiempo, quiero también mostrarles que para programarlo no requiero hacer ninguna programación complicada renglón por renglón, sino solamente meto los parámetros que requiero en una lista de valores. Yeah. So, of course, if you have any other questions, you can contact me at any time and we can talk about things a bit further. That was just an overview of what you can do with the Cortex at the end, when it's all configured. Desde luego, si ustedes tienen alguna pregunta, en cualquier momento me pueden contactar y yo estaré muy contento de poderles contestar. Esta fue solamente una muestra rápida de lo que el instrumento es capaz de hacer. Yeah. And at the end, just to conclude this presentation, just want to let you know, and as I said earlier during the presentation, it will hopefully make your site more reliable, save you money by saving trips to the site every time you experience a failure. Because if you configure a detailed and efficient monitoring strategy and automation, it will then
tell you where the problem is so you can bring the right part with you, even if it's a failure that the Cortex cannot fix by itself. So thank you very much, and I will hand it to Sergio, and maybe the translation as well. Yeah. Entonces, les quise mostrar los beneficios de este sistema que les puede ahorrar muchísimo dinero para no tener que estar yendo continuamente a la instalación, solamente cuando la cosa sea realmente imposible de resolver a través de un sistema automático. Gracias. Gracias.